Ini lagi hujan deras banget. Ada geledek petir tadi gede banget. Kalau TikTok bikin kaget. Di sini lesehan banyak orang-orang yang lagi foto video. Sepi, enak. Di ais tidur nggak pakai baju dia karena sumuk, padahal di sini ruang AC, tapi emang dasar di Japan kuat, nggak mau pakai sendal.